नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RKP टिप्स में। आप अपने घर पर बहुत ही इजी तरीके से itel A05s के अंदर कॉम्बो को बहुत ही इजी तरीके से हटा सकते हैं फोल्डर से। तो वो हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए यहाँ पर पेट्रोल होगा। आपको थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डालना है। पेट्रोल डालने से क्या होगा, यहाँ पर आपका फोल्डर जो है वो इजी तरीके से निकल जाएगा। इसके अंदर अच्छे से पेट्रोल डालना आपको। अच्छे से पेट्रोल डालने से क्या करना, आपको थोड़ा सा यहाँ से फैला देना है। इसको फैलाने से क्या होगा, आपका जो कॉम्बो है वो फोल्डर से है ना बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अच्छे से बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। आप इसको घर पे बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल लेना है और फैलाना है, इसको अच्छे से फैलाना है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind. कॉम्बो लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो किनोर्स पर जो रबर्स है उसको बिल्कुल साफ़ कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। इसको बिल्कुल साफ़ करना है नया लगाने के लिए।